یو السلام علیکم برادران عزیز، خوش آمدید به کانال ما مگا بازار. شما خدمت من هستم محمد رحیم. دوستان عزیز، امروز قرار داریم مال بازار چوزه امروز برای شما نوار کردیم گوسفندهای کلان میده، بوزو تکه و برچهای بهترین نوار کرده هستم. دوستان عزیز، ویدیو را تا آخر تماشا کنید. ویدیو به شما معقول باشد برای پیشروی کانال ما یک لایک مانید. در کانال مهمان هستید، مرحمت ابونه شوید. فکر و سوال ها باشد در کامنتر ثبت کنید. کورس امروزه 1000 روبل برابر است 153 سامانی. مرحمت ویدیو را یانباش یک چشک کافی قد تماشا کنید. ما و شما یک جایه رفتیم. Mega Bozor, Lütfü Abzor. با یک تا گوسفند کلان قوچخور 3500 سوم نرخش. با ارزان میشه میگه نرخش 3500. انا برادران عزیز تا برداشتای نرخ سودا شد. هر دوش یک تویا 4000 سامان سودا شد. هر دوش نرخ. Ana iki de kavalinem oldu. Ömrü 1150 sümük oldu. هر دو برچه را 1150 سامان خریده گه. Yataş nara yataş? یک تاش مایداش نر کانونش مودا 1150 سوم خریده گه. این هر دوشا 4000 سامان یک جای گرفته گه. شک برای بایوای اینکین. او مایدا چانسون؟ بعدش یک انا برادران عزیز دو تا برچه ایناش مودا 1100 سوم. انا ایناش نر 1000 سوم میگه. مایداش نر 1000 سوم، کلانش مودا 1100 سوم. انا برادران عزیز گوسفند کلان باربه 2600 سوم میگه. 2350 بازار نرخ کرده گه. 2600 سوم نرخش. اوچه باچه 1200 سوم برادرانه. 1200 میگه. چند کرد بازار اینا؟ 1050 بازار نرخ کرده گه. انا برادران عزیز 1200 سوم. 1050 بازار نرخ کرده گه. 1200 میگه 1050 بازار نرخ کرده گه. انا برادران عزیز 550 سوم. چند کرد بازار؟ 450 بازار نرخ کرده گه. 550 میگه 450 بازار نرخ کرده گه. انا برادران عزیز سرکه 2500 سوم میگه. اینا چند سوم؟ اینشه 1800 میگه. او کلان چند؟ اینا 1800. هر دوشه 1800 میگه. اینا 2500 سوم میگه. انا برادران دو تا برچه اینا 1200 میگه. بازار 900 سوم 1000 سوم نرخ کرده. هر دوش نه. انا برادران عزیز 1200 سامانی. نر مودا ارالش 1200 میگه. بازار 900 سوم 1000 سوم نرخ کرده. انا نرم برادران برچه مودا 1400 سوم. برادران عزیز یا 10 تا برچه همش 1300 بود است. یک نر 1300 سوم میگه یا 10 تا است. انا 1100 سوم یک نرخ کرده بودگی نیست برادران عزیز. هزار 300 میگه. بازار 1100 نرخ کرده گه. انا برادران عزیز برچه 10 تا 1300 نرخش. بازار 1100 1000 سوم نرخ کرده گه. انا برچه ها را برادران عزیز 700 سامانی میگه. با ارزان میشه 700 نرخش. انا برادران عزیز هر دوشه
1300 мега бо ин калониш 3 моҳа дуғиз будай. Ҳарчи 1300 хардага калониш бо дуғизай бародарон. Ана бародарон азиз бисбанд очабача 2500 сум. Бозор чанд кардина? 1800 бозор нарх кардага. 2500 мега 1800 бозор нарх кардага. Ана бародарон азиз ана буҷу така савдо шуд ки аксия айдош 410 сумиги гӯшид. Ана ино 550 серка 550. каноноша 550 харидага. Сафед бачаи зуд дорад. 550 шуд. Намеро 410 гирифтага. Сангала мена. Ин чанд гирифтад? 250 ба қати бачааш. Ана очабача 950 Ана савдо очо бачаи харобо 800 шид. Ина майда. Бепаш майку 800 қати бачааш. 800 харидага. Харидам ҳамаш. Бародарон азиз буз очабача дута ба дувайника 1200 сум савдо шуд харидан. Дута бача якта очаш ҳар сеш 1200 савдо шуд. Ана бародарон азиз бисбанд очабача 2500 сум мегӯяд. Ана бардачаша тоқа 1000 сум мегӯяд. Бардачаша 1000 сум мегӯяд. Бародарон азиз очабача гӯсманд дувайника дута барача дорад 3000 сум мегӯяд. Ана барачаша тоқа 800 сум мегӯяд. Ана ина 1500 мегӯяд. Ана бародарон азиз нара ҳамаш мода. Ана 4 та гӯспанд бародарон азиз дуташ нар дуташ мода 1800 мега бозор 1400 1500 нарх кардага. Ана бародарон азиз бо якта бардача 900 сомон мегӯяд. Нар 900 сум бозор 800 сум нарх кардага. Ана бародарон азиз барача савдоси 380 сум. Нара ана бародарон азиз барача нар 1800 мега бозор 1600 сум нарх кардага. Нара ана бародарон азиз очабача гӯспанд 2000 сомон мега бозор 1600 сум нарх кардага. Бачаш мода барачаш мода 2000 мега 1600 бозор нарх кардага.